Hello guys, welcome to this session. This is our week number 5, and the topic we are going to check today is question and statements about quantities. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión correspondiente a la semana número 5, en la cual estaremos viendo el tema de question and statements about quantities, cómo preguntar o hablar sobre cantidades. Les pido una disculpa por el día de ayer, la verdad, por todo esto de la lluvia ya no me fue posible conectarme. Yo estuve atorado en el tráfico mucho tiempo. Pero bueno, dejo este video a razón de explicar el tema y explicarles cómo debe de realizarse la actividad. So the agenda for today, we start with the objective, then we have the review for countable and uncountable nouns, how much and how many there are, prepositions of play, and next, sesión síncrona. La agenda para el día de hoy, comenzando con el objetivo, seguido tenemos un repaso de los sustantivos contables y no contables, el cual solamente queda para ustedes, para hacerlo en casa, a manera de repaso, no se califica, solamente repaso. Después tenemos el tema preguntas sobre cantidad, how much y how many. Después tenemos las oraciones sobre cantidad, there is, there are, para explicar que algo existe o que hay algo. Luego tenemos el tema de proposiciones del lugar y lo que haremos en la siguiente sesión síncrona. Los ejercicios tanto de how much, there is y propositions of play quedan de práctica para ustedes. No los estaremos viendo no se estarán viendo en este video debido a que, bueno, es para que ustedes practiquen. So let's begin. The objective for this session says how much and how many there is and there are. By the end of the lesson, students will be able to make sentences about quantities using the expressions there is and there are, and to ask about quantities using how much and how many. Al finalizar la lección, serán capaces de crear oraciones o preguntar sobre cantidades utilizando there is y there are, o las preguntas how much y how many, respectivamente. So, vamos a comenzar. Este ejercicio queda de práctica para ustedes. And here we have the how much and how many topic. Y aquí tenemos el tema de how much y how many. When are we going to use how much? When are we going to use how many? When we can omit the noun? Well, first, how much. So we use how much with uncountable nouns. The structure is how much plus uncountable noun. For example, how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? How much pepper will I need? How much milk? And so on. Also, we can use how much to ask the price. This is when we want to know the quantity of something. When we want to know the quantity, we can only use how much with uncountable nouns. But when we want to know the price of something, we can use how much with countable or uncountable nouns because we're asking for the price. No, not the quantity, no, the weight. Okay? And says how much can also be used when we want to know the price of something. In this case, we can use how much with countable nouns, both singular and plurals, or uncountable nouns. For example, how much is that painting? How much are the shoes? How much did your jacket cost? And so on. Okay, so then we can use how much to ask for quantity only with uncountable nouns, or we can use how much to ask for the price with uncountable and also countable nouns. Now, when are we going to use how many? Well, how many it is only used when we want to know the quantity of something. And says how many is used when we want to know the quantity of something. It is only used with plural countable nouns. And the structure is how many plus plural countable noun. For example, how many days are there in January? How many people work in your company? If you can see here, we have days, which is plural, people, cousins, books, countries, students, chairs, pieces. Why we cannot use singulars? Because if we use singulars, we already know that is only one thing. So that's why we cannot use singulars with this question, but plural instead, because we want to know the quantity. And when we can omit the noun, well, says often the noun is omitted in questions. I'm sorry, in the questions when it is obvious what we are talking about. And says, for example, I would like to buy some cheese. We are already mentioned cheese. And the other person asks us, how much would you like? This person omits the word cheese because
it is obvious what are we talking about. This person is asking for how much cheese. So that's why we can omit this. It says the noun cheese is not necessarily after how much, since we already know we are talking about cheese. In fact, it is normally omitted to avoid sounding repetitive. For example, another examples, I need some coins. How many do you need? So instead of saying how many coins, we only said how many because it is already known that we are talking about coins. Or I need some sugar. How much do you want? So instead of saying how much sugar, we only can say how much because it is already said that it is already known that we're talking about sugar. Okay, now let me explain this in Spanish. Ahora déjenme lo explico en español. How much y how many corresponden en español a cuánto o cuántos. Sin embargo, tenemos uso, bueno, en español, a pesar de que solamente es una pregunta, la podemos utilizar tanto con contables y no contables, mientras que en inglés sí existe la distinción entre una pregunta para contables y una pregunta para no contables. Comenzamos con how much, que es la pregunta para no contables. Y dice, cuando queremos hablar de how much, cuando queremos preguntar por la cantidad de algo, ojo, cantidad, no precio, cantidad, solamente utilizamos how much con sustantivos no contables en idioma inglés. Por ejemplo, how much time do we have to finish the test? ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar el test? How much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastas? How much sugar would you like? ¿Cuánto azúcar quieres? How much pepper will I need? ¿Cuánta pimienta quieres? ¿Cuánta pimienta quieres? ¿Cuánta pimienta necesitas? Perdón. How much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay en el refrigerador? ¿Okay? ¿Se dan cuenta how much equivale a cuánta? ¿Cuánto? No en plural, nada más cuánta o cuánto. Cuánta y cuánto se utiliza con sustantivos no contables en español. How much con sustantivos no contables en inglés. Ahora, cuando queremos saber el precio de algo, podemos utilizar how much. Solamente cuando queremos saber el precio, podemos utilizar how much tanto con sustantivos no contables, como cuánto cuesta, y con sustantivos contables. ¿Ok? Tanto en singular como en plural. Ojo, si es por la cantidad, solo con no contables. Si es por el precio, con contables y no contables. Luego tenemos la pregunta how many. Y dice, la pregunta how many se utiliza para preguntar la cantidad de algo, de un sustantivo contable, pero solamente cuando está en plural. ¿Por qué? Porque si está en singular, pues ya sabemos que es uno. Entonces, por eso el sustantivo no contable debe estar en plural, porque es para saber cuánta cantidad, cuántos de eso hay. Ejemplo, how many days are there in January? ¿Cuántos días hay en enero? How many people work in your company? ¿Cuántas personas trabajan en tu compañía? Si se dan cuenta, how many equivale a cuántos, cuántas. ¿Ok? Y es para sustantivos contables en plural. Ahora, en algunas ocasiones podemos omitir el sustantivo de la cosa que estamos hablando cuando ya es evidente o cuando ya se mencionó con anterioridad. Por ejemplo, dice la persona, I would like to buy some cheese. Y le responde la otra, how much would you like? No repite otra vez cheese porque cheese ya se mencionó, cheese, queso, ya se mencionó con anterioridad, entonces no es necesario que se vuelva a mencionar. Otros ejemplos, perdón, I need some coins. How many do you need? Necesito monedas, ¿cuántas necesitas? Omitimos la palabra coins porque ya se mencionó. O sea, la omitimos en la pregunta porque ya se mencionó en, en la oración anterior. ¿Okay? Pues bueno, este es el tema de las preguntas para preguntar por cantidad. Y aquí tenemos ejercicios que pueden hacer ustedes de repaso en casa. Después tenemos, after this we have there is and there are. And since we use there is and there are to say that something exists, we can have, we have three main structures, affirmative, negative, and interrogative, but also we can use a contraction form of there is and there are, and also we can use the negative there aren't with any, and also with the question how many. Okay. So let's begin. So the positive sentence or the positive statement starts with, we use there is for singular and there are for plurals. This is important. So we start with there is plus a singular noun. It could be countable, singular countable noun, or an uncountable noun, which is always in singular, or a plural countable noun. For example, there are many people at the bus stop. The contraction form for there is theirs, and for there are is
and we cannot contract there are. Why? Because we and there ends with re, and the contraction form ends in re either. So we cannot contract there are, but we can contract there is. There's a good song on the radio. There are 9 cats on the roof. Okay. The negative statement puts not after the verb to be. So for example, we can say there is not, or there are not, or we can say there's not, there isn't, there are not, there aren't. Whichever form we use, it's correct. Also, we can use there aren't with any in negatives. It says when we want to indicate that 0 quantity of something exists, we use there aren't any. And it says there aren't any people at the party. There aren't any trees in my street. And says we also use this structure with uncountable nouns. For example, there isn't any water in the swimming pool. There isn't any sugar in my coffee. Any, isn't, aren't with any. And says, and we are saying that 0 quantity of something is on our coffee, on our sugar, whatever. Okay. The question form starts with is or are plus there. For example, is there a dog at the supermarket? And the answer is no, there isn't. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Is there a security guard in the stop? Yes, there is, and so on. Okay. And the last point is how many with are there. So we can, says if we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. How many plus plural noun plus are there. How many dogs are there in the park? And we can say there are 5 dogs. There are 6 dogs. How many Star Wars films are there? There are 5 Star Wars films. Okay. Now, sorry. Now let me explain this in Spanish. El uso de there is y there are. Vamos a utilizar there is y there are para hablar de que hay algo, existe algo. Equivalen en español a hay. El verbo haber. ¿Okay? En español, pues solamente utilizamos hay. Hay casas, hay casa. Hay una casa, hay casas. Mientras que en inglés tenemos la distinción entre lo que es singular y lo que es plural para sustantivos contables y no contables. Entonces, comenzando, la oración afirmativa, que es parte de las 3 estructuras principales, dice, utilizamos there is con los sustantivos en singular, sustantivos contables en singular, y there are con los sustantivos contables en plural. Sin embargo, también podemos utilizar there is con los sustantivos no contables. Okay, por ejemplo, there is one table in the classroom. Hay una mesa en el salón. There are 3 chairs in the classroom. Hay 3 sillas en el salón. There is milk in the fridge. Hay leche en el refrigerador. Okay. Podemos utilizar contracciones solamente con there is. En lugar de escribir there is, podemos escribir there's. Ejemplo, there's a good song on the radio. Hay una canción muy buena en la radio. Sin embargo, no podemos utilizar una contracción con there are. ¿Por qué? Porque there termina en re y la contracción de are es apóstrofe re, por eso no se puede utilizar y es incorrecto. La oración negativa comienza, mejor dicho, la oración negativa se forma agregando la partícula negativa not al verbo to be. Por ejemplo, there is not a horse in the field. There are not 8 children in the school. También podemos escoger, perdón, no hay un caballo en el campo. No hay 8 niños en la escuela. O podemos utilizar las contracciones que son there's not o there isn't, there are not o there aren't. Ahora, para indicar que hay cero cantidad, sin mencionar que es cero, podemos utilizar la construcción there aren't más any. There aren't any people at the party. No hay ninguna persona en la fiesta. There aren't any trees in my street. No hay ningún árbol en mi calle. ¿Okay? Esto también se puede utilizar con los sustantivos no contables, solamente que en lugar de aren't utilizamos isn't. There isn't any water in the swimming pool. No hay nada de agua en la piscina. There isn't any sugar in my coffee. No hay nada de azúcar en mi café. ¿Okay? Ahora, las preguntas con there is y there are, pues solamente cambian el orden. Es decir, comenzamos con is o are más there. Is there a dog in the supermarket? ¿Hay un perro en el supermercado? La respuesta es sí o no.
No, there isn't. No, no hay. Si fuera así, yes, there is. Sí, sí hay. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Sí, sí, sí los hay. Y para preguntar por el número de algo, utilizamos la construcción. How many plus are there? O how much is there? Si es un sustantivo no contable. How much sugar is there? There is a kilogram of sugar. Hay un kilo, there is some sugar. Hay algo de azúcar, ¿no? Solamente recuerden, si es how many, debe de ser un sustantivo en plural, más are there, complemento. How many dogs are there in the park? Si es un sustantivo no contable, empezamos con how much, sustantivo contable en singular, más is there, más complemento. How much sugar is there? Okay. Y bueno, este sería el tema de los statements con there is y there are. Este ejercicio se queda para práctica en casa. Y el siguiente tema son las preposiciones de lugar. Tenemos aquí algunas que son in front of, enfrente de, behind, atrás, between, en medio, across from or opposite, a través de o opuesto, next to, besides, a un lado, near, cerca o close to, que también es cerca, on, que es sobre, above or over, que es arriba, y under o below, que es debajo. On es para cuando el objeto toca la superficie. Above or over es para cuando el objeto no toca la superficie. Es decir, que está sobre, por ejemplo, above my hand. This jar is above my hand. Okay. Esta cosita está sobre mi mano, o sea, pero arriba, no le está tocando. Si quisiera decir que la toca, sería on my hand, en mi mano. Okay. Y estas preposiciones de lugar les pueden ayudar para hablar de lo que vimos con there is y there are. There is a pen on the table, there is a hand between my hand, etc. Este ejercicio se queda de práctica, tenemos que describir qué hay en cada uno de estos lugares. Y pues bueno, sería todo con respecto a esta sesión síncrona. Una vez más les pido una disculpa, no era mi intención que fuera de este modo. Sin embargo, el día de ayer las condiciones climáticas no ayudaron a hacerlo de otra manera. Nos vemos la siguiente semana, no porque es examen, les estaré poniendo algunos videos de práctica y la semana que sigue, yo creo que sí nos vamos a ver, ya les estaré avisando por medio del mensajero. En caso de que no sea así, pues estaré poniendo el video correspondiente, pero les avisaré con tiempo. Una disculpa una vez más y nos vemos, chicos. Hasta luego, descansen.